السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. في درس اليوم سوف نتعرف على أفعال جديدة وكذلك طريقة تركيبها في جمل. ولكن قبل أن نبدأ، إذا أعجبكم درس اليوم أصدقائي لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب حتى لا أطيل عليكم. لنبدأ. Le verbe calculer. Calculer معناه يحسب يعد. Calculer. Voilà un exemple. Maintenant que Ahmed a toutes ses notes, il peut calculer sa moyenne générale. Je répète. Maintenant que Ahmed a toutes ses notes, il peut calculer sa moyenne générale. يعني بالعربية الآن بعد أن حصل أحمد على جميع نقاطه يعني نقاطه يمكنه حساب متوسطه العام. Maintenant que Ahmed a toutes ses notes, il peut calculer sa moyenne générale. Le verbe bouger. Bouger معناه يتحرك. Bouger. Voilà un exemple. Le coiffeur n'arrive pas à couper les cheveux de Ali, il bouge tout le temps. Le coiffeur n'arrive pas à couper les cheveux de Ali, il bouge tout le temps. يعني الحلاق لا يستطيع قص شعر علي، إنه يتحرك طوال الوقت. Le coiffeur n'arrive pas à couper les cheveux de Ali, il bouge tout le temps. Le verbe partager. Partager لديه الكثير من المعاني، أولها يقسم. Partager. Voilà un exemple. J'ai partagé la tarte en 8 parts égales. J'ai partagé la tarte en 8 parts égales. يعني لقد قسمت الفطيرة إلى 8 أجزاء متساوية. J'ai partagé, ici le verbe est conjugué au passé composé. هنا الفعل صرف في الماضي المركب. J'ai partagé la tarte en 8 parts égales. Un autre exemple. Je partage ton avis. Je partage ton avis يعني أنا أتفق معك أو أنا أشاركك الرأي. إذا رأينا أن الفعل قد يعني يقسم، كذلك قد يعني يشارك أو يشاطر أو يتفق. Je partage ton avis. Je partage ton avis. Ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Le verbe parfumer. Parfumer معناه يعطر. Parfumer. Voilà un exemple. Le bouquet de fleurs parfume la chambre. Le bouquet de fleurs parfume la chambre. يعني باقة الورد أو الزهور تعطر الغرفة. Le bouquet de fleurs parfume la chambre. On a aussi le verbe pronominal se parfumer. Parfumer يعني وضع العطر، يعني mettre du parfum. Se parfumer. Voilà un exemple. Il se parfume avant de sortir. Il se parfume avant de sortir. يعني هو يعطر نفسه قبل أن يخرج. Il se parfume avant de sortir. Le verbe paralyser. Paralyser un verbe de premier groupe، فعل من المجموعة الأولى، معناه يشل عندما يصاب الشخص بالشلل. Paralyser. Voilà un exemple. Elle a été. Voilà un exemple. Il a été paralysé à la suite d'un grave accident. Il a été paralysé à la suite d'un grave accident. يعني هو أصيب بالشلل أو شل بعد حادث خطير. Il a été paralysé à la suite d'un grave accident. Un autre exemple.
La peur de l'échec le paralyse. La peur de l'échec le paralyse. يعني الخوف من الفشل يشله. La peur de l'échec le paralyse. Le verbe planifier. Planifier signifie organiser quelque chose en suivant un plan. يعني تنظيم أو تخطيط لشيء ما باتباع خطة. Planifier معناه ينظم. Voilà un exemple. Elle a planifié une sortie au cinéma samedi. Elle a planifié une sortie au cinéma samedi. يعني هي خططت للخروج إلى السينما السبت. Elle a planifié une sortie au cinéma samedi. Le verbe limiter. Limiter, ça veut dire déterminer les limites de quelque chose. يعني تحديد حدود لشيء ما. Limiter معناه يحدد. Voilà un exemple. Il faudra limiter les dépenses si on veut économiser. Je répète, il faudra limiter les dépenses si on veut économiser. يعني سيتوجب علينا تحديد النفقات إذا أردنا توفير المال. Il faudra limiter les dépenses si on veut économiser. Le verbe pronominal se limiter. Se limiter يعني فعل مركب معناه يقتصر. Se limiter. Voilà un exemple. Elle s'est limitée à quelques remarques. Elle s'est limitée à quelques remarques. يعني هي اقتصرت على بعض الملاحظات. Elle s'est limitée à quelques remarques. Le verbe liquider. Liquider, ça veut dire vendre des marchandises à très bas prix. Je répète, le verbe liquider signifie vendre des marchandises à très bas prix. يعني بيع السلع بأسعار منخفضة جدا. Liquider. Voilà un exemple. Les boutiques ont fait des soldes pour liquider ce qui leur restait. Je répète, les boutiques ont fait des soldes pour liquider ce qui leur restait. يعني المحلات التجارية قامت بتخفيضات لتصفية ما تبقى. كما قلنا liquider معناه بيع السلع بأسعار منخفضة. Les boutiques ont fait des soldes pour liquider ce qui leur restait. Et dans le langage familier, le verbe liquider signifie mettre fin à une situation difficile. Je répète, dans le langage familier, le verbe liquider signifie mettre fin à une situation difficile. يعني في اللغة العامية هذا الفعل معناه إنهاء وضع صعب. Voilà un exemple. Il faut liquider ce problème. Il faut liquider ce problème. يعني يجب القضاء على هذه المشكلة. كما قلنا إنهاء أو التخلص من شيء أو من وضع صعب. Il faut liquider ce problème. Et voilà, chers amis, c'est la fin de la vidéo. Mais avant de terminer, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu le verbe calculer. Calculer معناه يحسب يعد. Calculer. Le verbe bouger. Bouger معناه يتحرك. Bouger. Le verbe partager. قد يعني يقسم يشارك كذلك قد يعني يشاطر الرأي. Partager. Le verbe parfumer. Parfumer معناه يعطر. On a vu aussi le verbe se parfumer يعني عندما يعطر الشخص نفسه يعني يضع العطر. Se parfumer. Le verbe paralyser. Paralyser معناه يصاب بشلل أو يشل. Paralyser. Le verbe planifier. Planifier معناه يخطط. Planifier أو ينظم. Planifier. Le verbe limiter. Limiter يعني يحد. Limiter.
Le verbe se limiter. Se limiter معناه يقتصر. Se limiter. Le verbe liquider. liquider يعني تصفية السلع، يعني بيعها بثمن منخفض. liquider. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز. وسؤال اليوم يقول: علاقاته تقتصر على عائلته. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.